खिया चौका खिया उख भोगा खिया चौका खिया उठे पहाड़ उठे पहाड़ भारी ओला पड़ियारी तोरा के गुहारी से बातू हे बातू चंदनारी उठा भोगा किया जगन्नाथ जगन्नाथ तुम्हें अनंत करो तुम्हें अनंत करो नाथ हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी नयन पतामी भव तुम्हें कौन है ना अरे कौन शांते ठाकुर दयालु आपण पाखे बहुत सारे शस्य श्यामल अच्छी से सब दान कर दिखाते शांते से सब बची जाए लोक मैंने खाया न पाई बेल पत्र मांस पत्र खाऊँ शांते लोक मैंने माछी मरछाते शांते माछी पर दिंतु शांते सब दान कर दिंतु ठीक अरे कमला कमला अरे कमला अरे से गोदाम चाबी कट्टा अरे राज्य रे नौक दुर्भिक्षे हजार हजार लोक मृत्यु मुखरे पहुंचती खाइबा तो न पाई तेणु आप किसी दान दैवाद से बची जाए तेणु तुम गोदाम चाबी कट्टा दियो मु गोदाम करुची तुम चाल पठे दियो किसी दान दे भाव जमीदार कृष्णचंद्र महापात्र नंद दुर्भिक्ष समय निजर सर्वस्व हर एवं जहाँ भी भंडार रही दुखी दरिद्र को दान कले कारण से जड़े भक्त थे कहार दुख से भांगी पड़ुले हृदय चर्पित हो उठा जहाँफल से दुखी रोगी को दान करुले तेरे हे माता खातिर नथिला कि भविष्य हम कौन यहीपरि भाव निजर अमार को पूर्ण रूप में खोली देते राज्यवासी अरे जगत दान से जगतर नाथ जगन्नाथ सब कथा बुझे यहीपरि भाव सर्वस्व हर कृष्णचंद्र महापात्र शेष दरिद्र हवा लगे निजक भी खाइबा गंडाए भात बा अन्न तांको मिलना
भिक्षा देवाक भी कौन घरे अरण्य गण्य भी नथिला। तेज आसतु देखा से समय दृश्य जो समय कृष्णचंद्र महापात्र आउ जमीदार नथिले थिले दांडर भिखारी। सत्य की जीवा जीवा बने जाए स्थान पाई परे राधा गोविंद एही सदया उठाए जीवने राधा गोविंद दिवसे मते न देव हे राधा गोविंद एही सुदया मोठारे जीवने राधा गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम सेहि नाम हरे जीव जीवन हे राधा गोविंद इति मोहि वेदन हे राधा गोविंद इति राघुनि कमला अरे कमला हाँ सुनी कौन है तमे तुमरा जे कुआडे जाइथिला और ये आंटी रे कोन धरिच ए बारी बरकोली खाइगिरी कोन आमे ए जीवन काटिबो अरे ये फल अति सुस्वादु आमर ये खंड मंडल रे ना पड़ुथिला तमे दान देगिरी सबू देदेल बिचारा रघु पाई किछि रखिलानी दुख आउ सही पार नहीं स्वामी।
पेटर वो सही कमला शेषे दिन दिन धरी 7 दिन उपवास उपवास शेषे पेटर भोक संभाली परी बर गछ मूलक सन्ध्या समय जाई किछि बरफल सेठारु गोटाई आनिली ଆଉ କିଛି ବରଫ ଖାଇ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଦିଅ କିଛି ଖାଇଦିଅ ଭଳା ଭାଗିର ଏମିତିଆ ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଉ କଣ ଛାଡ଼ିଲ ତୁମେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ଭଳା ଆଉ କଣ ଏଇ ବାର ଦୁଆରେ हाथ पोते भिख मागिଥାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କମଳା ସେ ସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଥରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯିବି ପଛେ ମୁଁ କାହା ଦୁଆରେ ହାତ ପୋତେ भिख ମାଗିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି ତମର ଏଇ ଦୁଃଖର କଷଣ ଏବେ ବନ୍ଦ କର ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମାରର ଥିଲା ଏଇ କାନ ଉପାୟ ଅଛି କମଳା ଆଉ କିଛି କହିବି ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଦୁଃଖ କୌଶଳ ଦବା କଥା ଏ ହତଭାଗିଣୀକି ଦେଇ ଚାଲ ସବୁ ସହିଯିବି କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ନାହିଁ ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି ବିଧି ସପି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଏ କାନ ଆଜି କଣ ନ ଶୁଣିଲା ତମର ନା ପଡୁଥିଲା ଆଜି କଣ କଲ ତୁମେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଭିକାରୀ କରିଦେଇଛ ସେସବୁ ଭାବି ଆଉ କିଛି କମଳା ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ଆମର ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆତ୍ମା ଏ ସାରା ଜଗତରେ ଗୋଳିଯିବ ଆଉ ଆମର ରବକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏ ନିଅ କମଳା ତମେ ଟିକେ ପିଇଦିଅ ଆଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମ ଆଜି ପାଳନ କରିବି ସ୍ୱାମୀ बाबा माँ बाबा अरे रघु ये कौन ये तो पार्टी कौन पाई करूछु राम भाई मु केतेळु जोरे कबाट बाड़ाउछु हेले बापा सुनु नाहती कि माँ भी सुनुनी अच्छा चल से पछर पाचरी पटे जाई कि सेपटे कबाटा खोल मैं एपटे जगी देखुची कौन राम भाई कौन हिची कि नहीं से रघु बापा मां को डाकुतिला कि सुना जाउनी से जाई कि भीतर को देखिबा बापा माँ बापा ना सब सरी गला बापा सब
मावसे 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 रामभाई तुम भाई सुन रहा है रामभाई नहीं रामभाई रघु कपाल लिखन एक रामभाई वही संसार रे काय गले बड़ दुख रखला रघु जमीदार घर पढ़ी मु दुख कष्ट मो पाखे मो बापा थे मो माँ थी हेले मु आज एका गले बापाई मु एका गले बापाई जानी बापाई बापा मेरे सबू दान धर्म कर गाड़ी कौन शेषे मो बाप माँ सब संस्कार राम भाई गोटे कथा मो पाखे ताऊ किसी भी नहीं घर अखंड तमे मो बाप माँ सब संस्कार व्यवस्था व्यवस्था करुची एहीपरि भावरे कृष्णचंद्र महापात्र कमलांकर मृत्यु पर रघुनाथ महापात्र तांकर एकर गला निजर शशुर घर को प्रस्थान करे देखा शशुर घरे रघुर कौन अवस्था झीटा को धरी कौन करेंगे किसी बुझी बापा बापा सब सरीगला बापा अरे मु गुटे चिंता रखी कहला सब सरीगला सब बड़े देखू बापा बापा सब सरीगला कौन सरीगला जे से मौसा मौसी मरी गले ओ मौसा मौसी ए तुम समुदीबा मोर पुरी समुदी कोन तो आइला ए हमर रघु भाईका बापा मां चिंता करी अन्नपूर्णार कौन हम अन्नपूर्णार कौन हम तो बुझी पारुनु कि सी हमर केही नु बुझी पारछु से गले गले हां तो ता चिंता कोन पई को सुन कथाटा एठी जे मु बर्तन चिंता करूची मो झोटा बुझी गयो कोडा हला कि गोटे बोली झियो तेणु ता हाथ को बर्तन दी हाथ करी भूली चाषा सब बुझिलु आ तोर जो सांग ए जो रामचंद्र ये बसु बसु
विराट बड़ धनी आमर 3 गुण 4 गुण 5 गुण 6 गुण केते गुण हेबे तार किछि ताहारी घरे छुकुदी तू जाई बुझिलु ये प्रस्तावटा पका ठीक अछि हां सेई कथा करू हां पका কিন্তু परंतु अथवा किछि लगा बुझी पर ये किंतु परंतु अथवा के लगाई जाए हैं ये क्या आई नहीं ये देख पता ये अपन एटा में रघु भाई हां रघु आज्ञा मु कृष्णचंद्र महापात्र को पुଅ रघुनाथ महापात्र कृष्णचंद्र महापात्र को पुଅ रघु महापात्र हो हला कोन है को आज्ञा किछि दिन तले हां मो बाप मां 2 जण जाक आत्महत्या करि दे बे आत्महत्या करते हैं सर्वस्व देला परे लोकटी कोन करू हां मरिबो मरिगला एथि कोन किंतु मो बापा कहूथिले मोर कुआरे आपण को छियो अन्नपूर्णा सहित बाल्य विवाह ये तो बापा कहूथिले तो बापा काई तो बापा मते कहिलु से वर्तमान सरकार कहिलु मु कहूनी मु तू नीचे कहिलु आसी मोबाइल पामा आत्महत्या कर त माने कोन से चाली गले सेठी पई मो अन्नपूर्णा को नबा को आसी बिल्कुल ये कोन कहूची सुनो है मो जियो ना धरिबोनी बुझिलु जियो ना धरिबोनु बकस्य सूचना नास्ति मो तो अन्नपूर्णा को नहीं कि जीव हा अन्नपूर्णा को नहीं कि जीव तू किए बे मो आपण को बड़ धरती या बड़ धरती बाटा तू बहुत जियो ना छोटे अन्नपूर्णा को नामर गंगाधर मु नुहे कार अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा आलो कुआडे गलु बा अन्नपूर्णा बौला अरे आज कौन हेछि तोरा तू भारी खुशी जाना पड़छु जे आउ की कथा कहूछु जे मु खुशी हेबिनी काहे की आज तोरा कौन हेछि की ଏବେ ଏ ଯୋଉ ବାହାଘର
ବଉଳା ଜାଣିଛୁ ଭରତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତୋ ବାହାଘର କଥା କାହାରିକୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପାଟିଟା ଖଲ ଖଲ ତୁ ତ ରହୁଛୁ କୋଉଠି ଦେଖୁନୁ ତୋ ଆଗରେ ଏବେ ସବୁ କହିଦେଲିଣି ବଉଳା କଣ କରିବା ବଉଳ କଣ କରିବା ଆଲୋ ଖୁସି ହଉନୁ ବନ୍ଦ କର ବଉଳା ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର ତୁ ଏସବୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ ବୁଝିବାରେ କଣ ଅଛି ହେଲେ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୁ ଥରେ ଭାବି ପାରୁଛୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଉସା ଭରତ ଭାଇଙ୍କର କଣ ହବ ସେମାନେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଲେ ବଉଳ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ବଉଳ ଉପାୟ ଅଛି ଯଦି ଅଛି କହ କଣ ଉପାୟ ଅଛି ବଉଳ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ତ ବଉଳ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବି ତୁ ଥରେ ମତେ କହିକି ଦେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ସତରେ ବଉଳ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବୁ କହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିବି ଆଉ ସେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ନେଇ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଦେଇଦେବୁ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ଆଉ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ସେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିବେ ହେଲେ କଥା ଠିକ ଯେ ଏତେ ବଡ ଜାଗା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ କୋଉଠି ବଉଳ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦିନବେଳା ଭୋଜନ କରି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସି ରାତିରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅରକ୍ଷିତ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ଗୋପାଳ ଭାଇকে କଥା କହିଦଉଛି ସେ ଗୋପନରେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦରକାର ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋପାଳ ଭାଇକି ସେ ଚିଠି ଦେବି ସେ ଯାଇ ସେ ସବୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଚିଠି ଲେ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ବଉଳ ଆରେ ବଉଳ ତୁ ଏସବୁ କଥା କଣ କହୁଛୁ କହିଲି ନା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ହଉ ଏ କଥା ଛାଡ ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଚିଠି ଲେ ଲେଖୁଛି ବଉଳ ତୁ ଯା ବଉଳ ଏଇ ଚିଠିଟିକୁ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେବୁ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ମାନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖ ନାଭି जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ
चल चल तुम ना रघु की आगे आपण बापा ना कृष्ण चंद्र महापात्र आगे आपण शशुर घर को ससुर कलावती छोड़ा ताहले मु ठीक जान चिट्ठी आपण पाई बड़ दांडरे जगन्नाथंकर ए श्रीमंदिर सामने सिंह द्वार रे भिक मागुथिबा ए रघुवर पाहु ए चिठी लिखिछि बाबू आपण निजे पढ जानि हो अरे ये पुत्र लिखिछि बोलो प्राणप्रिय पत्री अन्नपूर्णा विनय पत्र लेखे प्रिय बर शरणी करी दंडबोध हाथ ढी मते अपनार धन फिरी जेबे मोहि पाऊ देखी और कौन लिखिछि सही दिन मोर अंतर रखुले देव आसना लभिछ एभे पतित मो देई पराभव पर करे कृपा देउछ ओरछि तुमे छति हो पथर भिकारी विचारोनी मोई साजिनी ये वो संपद धन दौलत सकल सुख मुझेछि तुमे बिने प्राण हारे बिमु जान रख पति कर महत्व तुलसी विपद पड़ी आगामी फगुणा पंचमी तिथि विवाह पूर्णिमा होइब तुमे थाउ थाउ आलो हेब पति दईबती ଏହା ଶଶୁର ପତର ପାଇବ ଆସିବ ମୁଖର ପତର ପାଇବ ଆସିବ ମୁଖର ବସି ଅଛି ପଥ ଚଳିତ ବସି ଅଛି ପଥ ଅନୁଗୁଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ହଁ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ହେଲେ କଳାବତୀଙ୍କର कहीं ये श्रीक्षेत्र एते बात मु जीवी केमिति अतीत माने 7-8 दिन तो लागिबो हे महाप्रभु जगन्नाथ अवतीर गति तुमे पतित पावन बाधा उड़ौछ ए असहाय रघु अरकित गु सहाय हो प्रभु सहाय हो मोर भक्त रघु रक्षित से मोर शरण वर्तमान से कोड़िया अध्यय कर तुम्हें बाई बेगरे जाई कलावतीपुर नहीं पहुंचाई दियो सेठारे गंगाधर नर सामने शुआई दे तुम्हें यथाशीघ्र पलाई आसब अविलंबे मु आपनका आदेश पालन करछि प्रभु एही परीक्षा बरे देखालो घर भीतर कुनी गंगाधर राजन देखछन मेरे कोठी ये तो बोलो से कुड़िया हो ये तो बोलो से भिक्षा मांगवा स्थान भी हो ये तो बोलो से श्रीमंदिर सिंह धारण हो
ना ये शरधारी बड़ दांड ताले ताले कोई जगह ये राजप्रासाद एते सुंदर सुसज्जित महल ताले कोन मु आसी कलावती फुलरे पहुंची जाइछि चारिआड़ खबर हो सियाड़ू बरदात्री आसुवे तू जदि जाई हाणी दबु कथाटा ओडुआ बुझिपार करी कौन से कथा कहूँ धन धैर्य धरवा पड़ो बुझिपार ये तू शुण कथाटा हूँ मो बाड़ी भाई उठुचु एते राजु कथाटा है बर्तमान रोग आसी पहुंची जाइए तेणु समस्त अजाणत आमे ताकू मारिबा को पड़िबो तो केमिते मारिबा कथाटा हैया तो बळी देवा जानिछु गाँ रे जेमते ठाकुरानी तळा रे बळी दिया जाय केमिते जानिछु तू कोठु जानि तू त एबकार छा हम तो कत मो कथा सुन प्रथमे ठाकुरानी तळा को दिया दिबो बुझिबो से चाको बळी दिया दिबो ताकू हळदी पानी रे धुई खाई बदई खाली चाउल उठा करी ता खाइबा को दे बुझियो ता खोई पेई ता पोरे या पत्ता इमिति मारा मारी बा बुझिलु मारी देई बुझियो आमे सिमिति हाणी बानी हाणने तो पाटी छुबो विश्व दे दो खाइबा सो तो भौणी आपन कोइबे से पिठा कर दबा बुझिबो जगन्नाथ भक्त पिठा खाइते भल पाउ आटा पिठा कर पिठा विश्व दे आ मोरी गला पोरे हरर मछी बाहर बुझिबो हां 2 जण रु 3 जण जानिबेनी मरि गला परे घरर मछी बाहर गात खुली बाप को कुचित बा या को क्या दौड़ थबा गोड़ दाउ थबो सेटा मानिबो तो मानिबो तू से
से नहीं आ जा जा चिंता मु अछि तो बाप अछि बा बाप थिला को सबारे हारी तू जानी तो बाप जते दिन जा तू चिंता करबी जा रघु आसी पुणी मो गाँ दांडरे एते लुफा मछियो करते छाड़ीबी नार गंगाधर चक्र चिंता कर कथाटा हला नहीं के कोन खाइबा रह ये नहीं के हमें रसम नहीं के एते बड़ परिवर्तन एते दिन परे जई देख तू एते दिन परे आइछु बुझ मोर के सेवा करबा दरकार कोन किछ आवश्यक नहीं ना 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 ए दिका कथा ससुर बिली जो कथा जदी जही कि मु ठीक भाबे सेवा करी मो छुआटी को तू किछ बिली किछ करी पकेबो देबी हां ओ झुओ सेठी पुणी सुखरे रहिबो ना तो पाखरे आ कोन करूची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम ଝୁଅଟେ ଆମର ବୁଝିଲେ ସଜବାଜ ହଉଛି ତ ଖାଲି ଟିକେ ସର୍ବାଦ ଟିକେ ଚାଲ 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 ଏଠି ବସ ନା देखिए गोपन नाम करी है ना। जाऊँ
अन्नपूर्णा कथाटा ये ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତତେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହା କରେଇବ ବୋଲି ବୁଝିଲ ଯେ ହଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲାଣି ନା ଆଉ ତାରି ହାତରେ ତୋ ହାତକୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଆଉ ତୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦିବୁ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋତେ ସେଠି ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ତତେ ତୁ ପିଠା କରିବାକୁ କହିଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ତିଆରି କରୁ ସେ ବସିଛି ମାନେ ତାକୁ କାନ ସର୍ବତ ଦେଇ ବସିଛି ମୁଁ କରିଦେବି ହଁ ଜୟଟା ଆମର ଆଇଛି ଏତେ ଦୂରରୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ପୋଲିରେ ତେଣୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେ ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ବତ ପାଇଁ ରଖିଛି ଭଳି ନଥିବ ଶ୍ୱଶୁର ନା ମୋର ଗଙ୍ଗାଧର ଆଣିଲୁ ରେ ପିଠା ଭରତ ଆଉଛି ବାପା ଖାଇ ଆଗ ପାଣି ମୁଁ ବିଞ୍ଚୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ ହଁ କରୁ ଆମେ ଯୋଉ ମନା କଲା ତ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତୁ କରିବୁ ନା ଆଉ କର ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଭଗବାନ ବାପୁକୁ ଦେ ओम ब्रह्मदेवाय ओम ब्रह्मदेवाय ओम भगवानाय कृष्णाय कृष्ण ଆମର ବହୁତ କାମ ଅଛି हे जगन्नाथ जगन्नाथ आपको तुम्हें नैवेद्य रूपे स्वीकार करते हैं स्वीकार कर विश्व विषय रही विश्वास कर जिते बेले विश्व भी भगवान को अर्पण कर निश्चय खाइबी मोर आराध्य देव को विश्व भी नैवेद्य रूप अर्पण कर सरल
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଖୁସିରେ ଦେଖିବ ଗଲା କି ନାହିଁ ଦେଖି ପାଦ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବୁଝିପାରିବୁନି ମୋ ଦୁଃଖ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ଗଲା ସତରା ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଶୁଣୁ ଇଏ କଥା ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଖେ ନାକରେ ହାତ राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है जीवन काल भितर बहुत धन रोजगार करिछि बहुत स्त्री ग्रहण करिछि नियम हुआ जो चारि नियम को गुटे नियम छाड़ी किंतु एते सुख मत मिली नथिला आज जो रघु मरी गला जल्दी करो अरे अच्छा बटन बापा को मिसी मझिरे खुली दबा डॉक्टर या को नहीं पुती दबा कानो कानी किछ खबर अच्छा गंगा धर कौन कहना चाहूल मु किसी बुझीपारे ଆପଣ ତ ସବୁ ସଂସାର ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବା କଣ ଅଛବା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ଖୋଲି କହିବି ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ तुम मते कौन कहना चाहूच मते एटा ही कह ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆହୁରି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅଭିନୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି प्रभु ପ୍ରଭୁ ଅରଡ଼ିତ ବିଷପାନ କରି କେତେ ଯେ କଷଣ ପାଉଥିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି आपण कौन कहना चाहते मते पिटाई कहतो ପ୍ରଭୁ ଅରଡ଼ିତକୁ ବିଷପାନ ଦେଇକି ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଗୁହାରି କରୁ କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ସତୀର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସତୀର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ମତେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ हाँ तुम्हें ठीक कथा मते मन पकई देछ लक्ष्मी मु बुली जाइए कालकूट विष खाई मोर मुंड टिके घुरुला तो से भूली जाइए ଆପଣ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ରଘୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବିଷ ଅଳ୍ପ ପାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ରଘୁ ଅରଡ଼ିତ ସବୁଦିନ ବିଷ ପିଠା ଖାଇ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ନ ପାରିବ ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ तुम्हें ठीक कर लक्ष्मी मु ये संगे संगे गौरव कहूँ से हाँ लक्ष्मी तुम्हें मत अपमान दिया ना
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରୁଡ଼କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ସେ କାଳକୂଟ ବିଷକୁ ତା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରି ତାକୁ ଅମୃତରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏହି କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗରୁଡ଼କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ଗରୁଡ଼ 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 ଅବିଳମ୍ବେ ତୁମେ ଯାଇ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ବିଷକୁ ତୁମେ ହରଣ କର। ଯାଅ। ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅମୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କଣ ହଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ଆଉ ଭରତର ଅବସ୍ଥା। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नाटकर किछि अंतिम दृश्य बाकी अच्छी पूर्व एक विशेष घोषणा। समस्त महाप्रसाद व्यवस्था रही, समस्ते नाटक देखि सारिबा परे प्रसाद सेवन करी घर को प्रत्यावर्तन करेंगे। तेज चलतु देखा नाटकर आउ केतोटी दृश्य।
କିଏ କଣ ମୁଁ हे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ हे प्रभु चकाडोला तुम्हें आज बहुत किसी प्रभु मत आज साहय कर बड़ा विपद मत आज उद्धार कर प्रभु उद्धार कर तुम मो स्वामी को मुझे फेरी पाइली प्रभु फेरी पाइली हे जगतर नाथ जगन्नाथ तुम पाखे मो कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची प्रभु मो कृतज्ञ प्रभु मो कृतज्ञ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम निज घर को खुलिया केते कष्ट मछुआरा खुळु खुळु हाथ पर कुछ भी हरे कृष्ण चा चा हरे राम सॉरी लोटा को आइ पुतिवा राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण ए रघुजी है कोण उठी बसलानी कुत्ता रघु नहीं भूतो नहीं आएगा भूतो ना रघु रघु और विश्व काई होनी है तिला हरे राम हरे कृष्ण रघु रघु तुम अच्छी हो मैं वो भाभी तेरे जगन्नाथ का काट करता तो विश्व ग्रहण करेंगे ना मैं भगवान जगन्नाथ कथा कुछ आपण देखा काळकूट विषय हाँ हरण कर अच्छा एमती कथा ये लोगो ए तब विश्व का ये बस टाइम सब पन्ना करो मुझे भूल गया क्षमा करो मां भूल गया क्षमा दो हरे नाम अरे कलो नाचते हो गतिर सेटा को रे এই কলিযুগ পাই हां ভগবানଙ୍କର এই ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ओए ଦେଖିବ ଯେତେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଅନୁସନ୍ଧିତା ଯେତେ ପ୍ରକାର କୁଟନୀତି ତମ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ସରଳତାର ବୀଜ ତମ ଶରୀରରେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କରିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରି এই সংসারে ভগবানଙ୍କର গুণ কীর্তন করিব କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା নাদপি শুনিছেন তরোরপি সহিষ্ণুনা অমানি নমান দেন কীর্তনী সদা আরে তৃণଠୁ ହୀନ ହବା ଆମର ତ କେବେ ଜୀବନରେ ହେଇନି ଏବେ ঠুকবে এবং ତୁ ଯା କହି ভগবানଙ୍କ নাম জপিবে হরে কৃষ্ণ हरे कृष्ण कृष्ण কৃষ্ণ हरे 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 राम अन्ना ए अन्नपूर्णा मालो हेलो मां तो बहुले को संगे नहीं आई थी ए तू सुन पटने हाथ गंटी पड़िबो ए तू हाथ गंटी फिटे तू मारबे गुटे छुअटे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम समझते अरे जा हाथ से हाथ उठेबानो हरे कृष्ण हरे राम पैसा नहीं आनी तुम यही
ଏଇ ବାଜିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାଘର ମୋର ହବ ମାନେ ମୋର ନୁହେଁ ମୋ ଝୁଅର ହବ ହେଲା ବଜା 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 କଥା ହେଲା ଯେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଆଉ ତୋର ପୁରୀ ଯିବା ଦରକାର ବୁଝିବ ଇଏ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧର ଯାହା ରଖିଛି ବୁଝିବ ସବୁ କିଛି ତୋର ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝୁଅ ବୁଝିବ ତୋ ବାପା ମରିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କରିପାରିବି ଗଙ୍ଗାଧର ଅଛି ନା ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ତୋର କେହି ବିଗିଡେଇ ପାରିବ ବୁଝିବ ଆଜି ତୁ ମୋ ଘରେ ରହିବ ଘର ତୁ ଇଏ ନୁହେଁ ନାଇଁ ବାପା ସବୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ଯାହା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଏବେ ଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ମାତ୍ର ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇ ମୋ ସହିତ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ଏବଂ ହଜିଯିବୁ ନାମ ଜପିବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ସେଟା